Hello everyone, my name is Maria Esmeralda Yoren. So today I'm gonna explain material about simple present tense, simple past tense, and modal verbs. Okay, we start from the definition of simple present tense. Oke, simple present tense adalah tense yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur, rutin, atau kebiasaan yang terus terjadi sehari-hari. Simple present tense juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang sedang terjadi saat ini. Next is rumus simple present tense. Nah, dalam rumus simple present tense juga terdapat bentuk kalimat yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, dalam kalimat verbal setelah subjek diikuti oleh kata kerja atau verb, sementara pada kalimat nominal setelah subjek akan diiringi dengan non kata kerja yang biasa kita kenal sebagai to be atau kata kerja bantu. Nah, pada simple present tense juga ada tabel subjek beserta to be dan verbnya. Di sini I atau saya, di sini menggunakan to be am dan verb do, sedangkan you, they, we, di sini mereka menggunakan to be are dan menggunakan verb do. Sedangkan he, she, it menggunakan to be is dan menggunakan verb does. So guys, kalimat nominal adalah kalimat yang menyatakan kebendaan. Bisa berupa nama orang, profesi, tempat, dan segala hal yang dibendakan. Jadi, predikatnya berupa to be, is, am, dan are. Oke, perlu diingat menggunakan to be, is, am, dan are. Rumus simple present tense dalam kalimat nomina. Yang pertama ada kalimat positif, subject plus to be plus complement dengan contoh he is a teacher. Dalam kalimat negatif, subject plus to be plus not plus complement. Contohnya, mom is not a chef. Dan kalimat interrogatif, to be plus subject plus complement dengan contoh, is the food delicious? Oke guys, next, rumus simple present tense untuk kalimat verba. Kalimat verba perlu diingat adalah kalimat yang menyatakan tindakan atau perlakuan. Jadi predikatnya berupa verb atau kata kerja. Jadi teman-teman perlu diingat juga verb yang digunakan harus wajib verb one. Karena simple present tense merupakan bentuk present alias masa sekarang atau saat ini. Sehingga verb yang digunakan adalah verb 1. Okay, for positive sentence is subject plus verb 1 plus complement. The example, I write a letter. For negative sentence is subject plus do or does plus not plus verb 1 plus complement. The example, they do not know where to go. For interrogative sentence is do or does plus subject plus verb 1 plus complement. The example, does he bring the books? Oke, next guys, kita membahas tentang simple past tense. What is simple past tense? So guys, simple past tense adalah tense yang digunakan untuk mengungkapkan suatu tindakan atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi, kejadian yang diceritakan dan dimulai akan berakhir di masa lalu. Oke guys, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, pada kalimat verbal dan nominal seperti apa? Nah, pada tense ini, verb yang digunakan adalah verb 2, bukan lagi verb 1 untuk kalimat verbal. Dan to be yang digunakan adalah to be bentuk past untuk kalimat nominal. Oke, rumus simple past tense untuk kalimat nominal ada positive sentence, subject plus to be, was, were plus complement. Negative sentence, subject plus to be, was, were, or plus not plus complement. And kalimatannya to be, was, were plus subject plus complement. Okay, here the example. First one is kalimat positif, I was a teacher, aku dulu seorang guru. Kalimat negatif, she was not sick yesterday, dia tidak sakit kemarin. Dan kalimat interrogatif yang mempunyai contoh, was she so busy, yang artinya apakah dulu dia sangat sibuk. The next is rumus simple past tense dalam kalimat verba.
So the positive sentence is subject plus verb to plus complement. Negative sentence subject plus did plus not plus verb one. And kalimat tanya did plus subject plus verb one. Okay, the example for kalimat verba. The positive, the nurse went to the hospital yesterday. Artinya suster itu pergi ke rumah sakit kemarin. Negative sentence, the nurse didn't go to the hospital yesterday. Artinya suster itu tidak pergi ke rumah sakit kemarin. Dan kalimat tanya, did the nurse go to the hospital yesterday? Yang artinya apakah suster itu pergi ke rumah sakit kemarin? Okay, for the last material is modal verbs. What is modal verbs? So guys, modal verbs adalah jenis kata kerja bantu yang digunakan bersama dengan kata kerja utama or main verbs dalam sebuah kalimat untuk mengungkapkan modalitas. So, for rumus modal verbs in kalimat positif is subject plus modal verb plus verb 1. In kalimat negatif is subject plus modal verb plus not plus verb 1. In kalimat tanya is modal verb plus subject plus verb 1. So guys, di sini ada 9 modal verbs utama. So, as you guys can see, di sini ada can, could, may, might. Di sini punya fungsi utama masing-masing. Dan juga mempunyai contoh seperti she can speak 3 language, dan seperti he could run fast when he was young, atau may I come in, dan lain-lain sebagainya. Oke, ada lagi seperti must, shall, should, will, would, seperti mempunyai fungsi utama, keharusan, tawaran, saran, prediksi, ataupun permintaan yang sopan. Juga mempunyai contoh seperti you must wear a seatbelt, shall we start now, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang digunakan menggunakan 9 modal verbs utama. Yang terpenting adalah dengan mengingat rumus-rumus yang telah diberikan. Okay guys, that's all from me for explain about material, simple past tense, simple present tense, and modal verbs. Terima kasih. Thank you guys.